আজ থেকে সংসদে শুরু হচ্ছে বাজেট অধিবেশন। রাষ্ট্রপতির ভাষণ দিয়ে শুরু হবে সংসদের যৌথ অধিবেশন। আগামীকাল পেশ সাধারণ ও রেল বাজেট। এবারই প্রথম দুটি বাজেট একই সঙ্গে পেশ করা হবে। 5 রাজ্যে ভোটের কারণে এবার এগিয়ে আনা হয় বাজেট পেশের দিন। এরই বিরুদ্ধে সরব হন বিরোধীরা। মামলা গড়ায় সুপ্রিম কোর্টে, কিন্তু আদালত থেকেও সবুজ সংকেত পেয়ে যায় কেন্দ্র। যদিও কমিশন সাফ জানিয়ে যে 5 রাজ্য কেন্দ্রিক কোনো প্রকল্প ঘোষণা করা যাবে না। আর এই পরিস্থিতিতেই আগামীকাল বাজেট পেশ। তার আগে আজ পেশ হবে আর্থিক সমীক্ষা। নোট বাতিল সহ 5টি ইস্যুতে বাজেট অধিবেশনে ঝড় তুলবে কংগ্রেস, বুঝিয়ে দিলেন মল্লিকাर्जुन खड़गे। कुछ मुद्दे बड़े इम्पोर्टेंट हैं, वो तो चर्चा, एक तो बजट का है, दूसरा तो प्रेसिडेंट एड्रेस है, तीसरा तो अपना डिमोनेटाइजेशन है, चौथा जो है आरबीआई ऐसे जो बड़े संस्था है उनकी स्वायत्तता और उनका जो इंडिपेंडेंस है वो खत्म हो रहा है, और पांचवा ये है कि जो टेररिस्ट और सीज फायर्स क्रॉस फायरिंग जो हो रहे हैं और वो बढ़ रहे हैं, उसके वजह से हमारे जवानों भी अपनी जान खो ले रहे हैं, तो उसके बारे में भी हम उठाएंगे।